अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सियासत से हटकर जो अच्छी खबर है कि कोविड वैक्सीन यानी कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है वो तोहफतन चाइना ने हमें सबसे पहले भेज दी है और इसके साथ साथ कोवैक्स ने भी 1,70,00,000 वैक्सीन देने का ऐलान भी कर दिया है, जो कि मार्च तक पहुंच जाएंगी और सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पाकिस्तान में लगाई जाएंगी, जिसके बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लगाई जाएंगी, जिसके बाद फिर जनरल पॉपुलेशन का फिर बारी आनी शुरू होगी। इसके साथ साथ ज़ाहिर है इस पूरे दिनों में आपने देखा कि सियासत जो है वो उरूज पर रही। पीडीएम के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 31 जनवरी की जो डेडलाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पीडीएम की जानिब से दी गई थी कि वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि अब अपने सरबराही इजलास में हुकूमत को घर भेजने के तमाम ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे और फैसले लिए जाएंगे। अब आ जाते हैं सिंध की जानिब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो तनकीद के निश्तर हैं वो आजकल सिंध हुकूमत की जानिब है। महंगाई सिंध में सबसे ज़्यादा है, ऐसा कहना है असद उमर साहब कि उन्होंने गंदम की जो बोरी है उसके आटे की बोरी के हवाले से कहा पंजाब में सस्ती और सिंध में महंगी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंध के जो अवाम हैं उनकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ पर डाकू राज है उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने जाकर वो ये तमाम बातें भी रखेंगे और उनसे इसका हल भी तलब करेंगे। जब भी वफाक काम करना चाहती है सिंध में 18वीं तरमीम भी आड़े आती है और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करने नहीं देती। ये वो तमाम बातें हैं जो इन 2 दिनों के अंदर हमने देखी। जमाते इस्लामी की जानिब से आपने देखा कि हफ्ते के रोज़ धरने भी दिए गए। कराची शहर के 50 मकामात के ऊपर इन्होंने धरने दिए। कराची को हक दो की तहरीक उनकी काफ़ी अरसे से जारी है, जिसमें न सिर्फ मरदमशुमारी, कोटा सिस्टम, कराची के वसाइल, कराची में तरक्याती काम, ये तमाम वो बातें हैं जो वो मुस्तकिल कराची में करते चले आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके ऊपर खातिर खा कोई भी जमात, चाहे वो सिंध हुकूमत हो चाहे वो वफाक की जानिब से हो, कोई इस पर अमल नहीं कर रहा। बहुत से वादे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के हवाले से। एक तारीखी पैकेज जो था ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर वो भी दिया गया और जिसके बाद ये तसव्वुर किया जा रहा था कि कराची के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या सिंध के ऊपर या सिंध हुकूमत पर तनकीद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरी ज़िम्मा हो जाती है अपनी जिम्मेदारियों से, और क्या वजह है कि मरदमशुमारी से लेके तमाम तर मसाइल पर कोई खातिर खा इसका हल नहीं निकल रहा। और साथ में जो पूरी सियासत इस वक्त चल रही है अपोजिशन की, उसमें कराची कहीं नहीं है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलो। हमारे साथ तशरीफ फरमा है कराची स्टूडियो में जमात इस्लामी से उसामा रज़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ होंगे सिंध के IT के वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, तैमूर तालपुर साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ है MNA अताउल्लाह खटक साहब, कराची से ही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कराची के हवाले से काफ़ी अच्छी आवाज़ भी बुलंद करते हैं और अब तो ये प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमानों की टीम में भी शामिल हो चुके हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया। अताउल्लाह खटक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूँगी। मरदमशुमारी के हवाले से तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सब के सब इसमें एक हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, PSP हो, MQM हो, इवन PTI सिंध भी यही कहती है। फिर क्या वजह है कि मरदमशुमारी पर अब तक कोई काम नहीं हो सका? सब कहते हैं कि हाँ ये मरदमशुमारी कराची के हवाले से गलत हुई है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। कौन हायल है मरदमशुमारी को सही करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नादिया। एक तो जो कराची के मसले होते हैं, ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी हैं और हम कराची हमारा शहर है, सिंध हमारा सूबा है, तो वहाँ से हम मुंतखब हुए हैं। तो जो मसाइल होते हैं हमारी कोशिश होती है कि भरपूर तरीके से अपने शहर की नुमाइंदगी करें, अपने सूबे की नुमाइंदगी करें। जैसे आपने कहा कि मरदमशुमारी पे तमाम पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमने भी कहा था कि जो मरदमशुमारी हुई वो ठीक तरह से नहीं हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी असद उमर साहब से और बाकी जो इससे रिलेटेड लोग हैं हमारी उनसे बातचीत हुई है, वज़ीर आज़म साहब के सामने भी ये बात रखी गई है और मुझे यकीन है कि इसका इंशाल्लाह एक बेहतर हल निकल आएगा। हल क्या हो सकता है? जो मरदमशुमारी के मसाइल हैं, हल हो क्या सकता है इसका? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हम ये सब कहते हैं, कराची की तमाम पार्टियाँ कहती हैं कि गिनती सही से नहीं हुई, तो उसको इस मसले को टेकल करने के लिए ज़रूर इक़दामात लिए जाएंगे। वो जिस तरह भी होंगे, ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी टीम उनकी होगी वो फैसला करेगी। यानी दोबारा मरदमशुमारी अगर आप कहते हैं गिनती सही नहीं हुई, इसका मतलब मरदमशुमारी दोबारा करनी होगी।
وہ اس کے لیے جو بھی طریقہ کار اپنایا جائے، لیکن جو ہمارے تحفظات ہیں، جو تمام پارٹیوں کے تحفظات ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وہ دور ہونے چاہیے، اس لیے کہ کراچی کی گنتی اگر ٹھیک ہوگی تو کراچی کو اپنا پورا حق بھی ملے گا، حصہ بھی ملے گا۔ اسامہ رضی صاحب، مردم شماری پر کیا وجہ ہے؟ سب کے تحفظات ہیں لیکن کوئی دوبارہ گننے کو تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نادیہ، مردم شماری کا ایشو کراچی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کراچی کے تمام سیاسی مفادات، کراچی کے تمام مالیاتی حقوق، کراچی کی تمام بنیادی سہولیات کا تعلق اس شماریاتی ڈیٹا سے ہے جو مردم شماری سے سامنے آتا ہے۔ بے شک یہ مردم شماری آج نہیں، یہ مردم شماری ایک طویل عرصے سے اس کے ساتھ ناانصافی کی جاتی رہی ہے۔ کراچی کی آبادی کو ہمیشہ کھایا گیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سے اس کے بریف بتاتا ہوں۔ سن 81 میں مردم شماری ہوئی، لیکن اس کے نتائج کو جاری نہیں کیا گیا۔ سن 87 میں اس کا ڈیٹا اناؤنس کیا گیا اور 58 لاکھ کی آبادی شو کی گئی، جبکہ اس وقت بھی مردم شماری کی آبادی کئی گنا زیادہ تھی۔ کوئی اس کو، یعنی تمام بین الاقوامی اداروں نے یہ کہا کہ 98 لاکھ آبادی ہے اس وقت 81 کی مردم شماری میں، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ 87 کے بعد سے یہ شہر کس کی جھولی میں چلا گیا تھا۔ جب 87 کے بعد انہوں نے دوبارہ مردم شماری کرائی ہے 98 لاکھ سن 1998 میں، اس وقت 98 لاکھ اناؤنس کی انہوں نے، جو 98 لاکھ عالمی اور مقامی اعداد شمار کے مطابق سن 81 میں 98 لاکھ ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے اس کو اس وقت 98 لاکھ، اور تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ اور 2 کروڑ سے کم آبادی اس وقت نہیں تھی۔ اس کے بعد آج انہوں نے مردم شماری کی ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں، بڑی مشکل سے کہہ رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ آبادی ہے اس شہر کراچی کی، وہ شہر جو دنیا کے 5 گلوبل سٹیز میں سے ایک ہے، اور وہ شہر جو دنیا کے چند بڑے شہروں میں جس کا شمار ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی آبادی کو مسلسل یہاں کا حکمران طبقہ، پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، یہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ یہی طرز عمل اس شہر کراچی کے ساتھ اختیار کرتی ہے۔ اس وقت کراچی کی آبادی، جو مردم شماری کے معیارات ہیں، جو اسٹینڈرڈز ہیں جن کے مطابق آبادی کو اس وقت 3 کروڑ ہونا چاہیے تھا، پھر یہ چونکہ یہ شہر ایسا ہے کہ یہ اپنی تمام تر بدترین صورتحال کے باوجود پورے ملک کو انوائٹ کرتا ہے، لوگ یہاں روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں۔ اس وقت کراچی کی آبادی 3.5 سے 4 کروڑ کے درمیان سے قطعاً کم نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے ہاتھ میں کیا ہے اسامہ صاحب اس وقت؟ اور یہ صوبے کا ایشو نہیں ہے، یہ وفاق کا ایشو ہے۔ اچھا، اس میں جو بات ابھی ہمارے دوست نے یہ بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے صحیح بریف نہیں کیا ہے۔ مردم شماری کے بارے میں پی ٹی آئی نے کابینہ کے اندر فیصلہ کر لیا ہے۔ گورنمنٹ نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو یہ کہتے تھے کہ اب وزیر اعظم کراچی کا ہوگا، جس شہر کراچی نے آپ کی جھولی میں 14 MNAs ڈالے ہیں، کتنی محبتوں کا سلوک کیا ہے اس شہر نے، آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ مردم شماری نہ صرف کھا گئے بلکہ آپ نے کابینہ سے اس کی منظوری دی۔ دیکھیے ٹیکنیکلی میں اس پہ بھی آپ کو بریف کر دوں، یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اگر کوئی چیز وہاں پر ایجنڈے پر ہوگی تو وہ کابینہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اگر وہ فیصلہ کرے گی تو وہ غیر قانونی ہوگی، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کا وہ اجلاس ملتوی کیا گیا، وہ اس کے ایجنڈے پر موجود ہے، کابینہ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر بھی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مشترکہ طور پہ یہ طے کیا کہ ہم اس کو کابینہ سے منظوری دے رہے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر چیخ رہے ہیں وہ چیختے رہیں، پورا شہر اس کے اوپر بلبلا رہا ہے، بلبلاتا رہے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اب ہم اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بعد میں اس کے اوپر، اب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بعد میں گفتگو کے لیے ایک اجلاس طے ہوتا ہے، پھر دوسرا طے ہوتا ہے، پھر تیسرا طے ہوتا ہے، اس کے ایجنڈے پر ہے، اس کے ایجنڈے پر نہیں ہے۔ بھائی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اسامہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم چاہیں تو دوبارہ مردم شماری کرانے کا نہیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ 5% بلاکس دوبارہ کھولے جائیں گے، وہ 5% بلاکس نہیں کھولے گئے اور کابینہ سے انہوں نے منظوری دے دی۔ یار ظلم، اتنا ظلم، اتنی ناانصافی۔ اور آپ نے کہا کہ یہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے، یہ وفاق کا مسئلہ ہے۔ تیمور تالپور صاحب آپ فرمائیے گا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جیسے انہوں نے ذکر کیا، کابینہ سے پہلے منظوری دے دی اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ایجنڈے پر بھی ہے، ابھی اس کے تو نتیجے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونا ہے۔ فرمائیے گا کراچی کو اگر یہ صحیح سے نہیں گنا جاتا تو پھر کیا بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ نادیہ صاحبہ۔ لیکن بلدیاتی الیکشن تو یہ جب چاہے کرا سکتے ہیں، پر اتنی نا زیادتی ہوگی، اتنی بڑی نا یہ زیادتی ہوگی کہ آپ ایک تو آپ نے مردم شماری دی، وہ بہت بڑی زیادتی کی، اوپر سے آپ پھر لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی کرا دیں اور بلدیاتی الیکشن بھی کرا دیں، وہ اس سے بڑی زیادتی ہوگی۔ پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی تک تو اس وفاقی حکومت نے ہمیں سوائے رسوائی کے اور مہنگائی کے اور خودکشیوں کے کچھ بھی نہیں دیا ہے، اور کوئی اچھی امید میرے خیال سے رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں،
हमारी जितनी भी तकरीबन जमात हैं वो डिमांड कर रही हैं कि मरदमशुमारी फिर से होनी चाहिए। बहुत बड़ी ज्यादा सिंध के सूबे से हुई है, कराची के साथ नहीं हुई है, पूरे सिंध के सूबे के साथ हुई है, और जब सिंध के साथ भी हमारे पूरे पाकिस्तान के साथ हुई है। असल मसला पता है क्या है? मसला ये कि ये होने नहीं देगी वफाकी हुकूमत। वो चाहते ही यही है कि जो बड़े सूबे हैं वो दूसरों का हक खाते रहें और जो छोटे सूबों का हक है वो उसको ना मिले। इसके अलावा इसकी और कोई वजह तो हो ही नहीं सकती ना। कराची से दुश्मनी या सिंध के सूबे से दुश्मनी का तो यही मकसद है और कोई मकसद ही नहीं है। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो यहाँ पर तीसमार खान बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मरदमशुमारी कराएंगे, वो खुद दो वजारतों की वजह से, दो वफाकी वजारतों की वजह से जो है पूरे इस सूबे को दाव पे लगा रहे हैं। एक टोपी ड्रामा होता है जिसमें वो बाहर बैठ के शोर करते हैं कि हम ये जरूर कराएंगे, और बाद में खान साहब की हामी में हामी मिला देते हैं। तो मुझे नहीं पता कराची के शहरियों के साथ और कितना जुल्म और कितनी ज्यादा वफाकी हुकूमत अभी करेगी। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से बाकायदा मिलने गई थी मरदमशुमारी के हवाले से, और उन्होंने भी कहा था कि उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन द बक स्टॉप्स एट द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मरदमशुमारी के हवाले से क्या करेगी, ये बड़ा अहम नुक्ता इसलिए भी ये है कि जैसे उसामा साहब ने भी समझाया कि मरदमशुमारी की बेसिस के ऊपर ही जाहिर है कि आपके सूबे को रिसोर्सेज दिए जाते हैं। ये बड़ी अजब कहानी है कि कराची में आबादी तो 3-3.5 करोड़ की हो, लेकिन 1.5 करोड़ उसे गिना जाए, यानी उसी के हिसाब से उसके वसाइल होंगे। जब गिना गया, जब ये मरदमशुमारी की गई, तो यहाँ पर जितने लोग दीगर सूबों से, दीगर शहरों से आए हुए काम कर रहे थे, उनको गिना गया उनके सूबे में। रहते वो यहाँ पर हैं, वसाइल यहाँ के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तरक्की कैसे होगी जब सूबे को उतने वसाइल नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने हमें गिना ही नहीं है। मैं एक ब्रेक के बाद अताउल्लाह खटक साहब से कहूँगी कि जब कराची की इतनी आवाज़ आप उठाते हैं और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सिंध में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात जो आपके लिए है वो ये है कि मरदमशुमारी के हवाले से क्यों आप लोग संजीदा नहीं हैं। ब्रेक के बाद इस पर आते हैं। वेलकम बैक। एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जमात इस्लामी से उसामा रजी साहब हमारे साथ हैं, तैमूर तालपुर साहब IT के वजीर हैं सिंध के, वो हमारे साथ हैं। बात हो रही है इंतहाई अहम कि कराची की जो जब मरदमशुमारी की बात हो रही है तो सिंध ने आवाज़ उठाई है कि मरदमशुमारी में कराची को सही नहीं गिना गया। जाहिर है जब आप कराची को सही नहीं गिनेंगे तो पूरे सिंध की आवाम के ऊपर इसका असर पड़ता है। और बात सिर्फ रिसोर्सेज की नहीं होती, जब आप सही नहीं गिने तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पूरा सूबा भी पीछे रह जाता है। तो बात ये हो रही है खटक साहब, मेरे दोनों मेहमान ये कहते हैं कि ये तो जिम्मेदारी वफाक की है, ज़ाहिर सूबे की नहीं है मरदमशुमारी कराने की, और काबीना से जिस तरह से इसकी अप्रूवल ली गई, और बात हो रही है 5 ब्लॉक्स खोलने की, सिर्फ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात है ये। तो ये बात समझ से बालातर है कि क्यों आप लोग ये नहीं समझते कि मरदमशुमारी गलत हुई है और फौरी तौर पर इसको एड्रेस करना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए नादिया, ये जो आप मरदमशुमारी का मसला है, जैसा उसामा साहब की बातों से भी अंदाज़ा हुआ कि आज का नहीं है। ठीक है, उन्होंने तारीख़ी भी बताई, जब जब मरदमशुमारी हुई है वो 87-98 जो भी हुई है उसमें ये मसला था। तो सबसे पहले तो मैं ये मुझे समझ नहीं आती कि आज तो हम पे डाल रहे हैं, इससे पहले किस पे डालते थे कि ये मसला आज तक कराची को सही तौर पर क्यों नहीं गिना गया। मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है 2008 से 2013 तक, फिर नून लीग की रही है, उससे पहले 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है, तो मेरे ख्याल से हल होना चाहिए था। अब अगर वो हल नहीं कर सके और कराची के मसाइल को भी हल नहीं कर सके, कराची को लवारिस छोड़ा हुआ है, तो हमें कराची के शहरियों ने मैंडेट दिया है, कराची के अवाम ने मैंडेट दिया है और हम इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। हम आपके सामने मरदमशुमारी की भी सही तस्वीर रखेंगे और इंशाल्लाह हल करके भी दिखाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि सिंध सूबे के साथ ज्यादती होगी या कराची के साथ ज्यादती होगी। सिंध सूबा, कराची शहर हमारा है और हम भरपूर तौर पर नुमाइंदगी भी करते हैं और इंशाल्लाह हकूक भी दिला के रहेंगे। और एक ख़ास बात, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़ाती तौर पर जब भी सुनता हूँ, जब भी हमारी मुलाकात होती है, आज हुई है, परसों हुई है, 2-3 दिन पहले उससे हुई है, तो वो हमेशा कराची से मुतालिक बात करते हैं। और परसों मीटिंग में असद उमर साहब को, नजीब हारून साहब, ये सारे हमारे कराची के एमएनएस थे। कराची के ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, कराची के पैकेज पे भरपूर तरीके से बात भी हुई है, सारे मसाइल पे डिस्कस हुआ है
اور ہم نے یہ سارے مسائل اٹھائے بھی ہیں, توجہ بھی پرائم منسٹر کی دلائی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کراچی شہر جو ہے وہاں سے پاکستان بنتا ہے, تو انشاءاللہ کراچی کو بھرپور مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, پلیز کریکٹ می. دو چیزیں ایڈ کروں گا. ضرور. ہمارے خٹک بھائی نے جو بات کہی ہے بالکل ان کا احترام اپنی جگہ. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے نہیں, کابینہ نے اس کا ڈیسیشن لے لیا ہے, اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ حتمی طور پہ ہم نے منظوری دے دی ہے, جو کہ غیر قانونی کام کیا ہے. آپ کو واپس لینا چاہیے نا جب اس کو مانا جائے گا, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مشترکہ طور پہ مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اسی مردم شماری کو درست تسلیم کرتے ہیں, اسی کو لے کر چلیں گے, جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ مچاتے رہیں. تو یہ دو اقدامات کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب ہم کریں گے, کیا کریں گے, کہاں کریں گے, کون کرے گا سر؟ ایم کیو ایم نے ایک اختلافی نوٹ دیا ہے نا مردم شماری کے ایم حوالے کیو سے. ایم نے اس مسئلے کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ اتفاقی نوٹ دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بعد میں مردم شماری ہم کروائیں گے دوبارہ. یہ طے ہوا ہے, دونوں نے مشترکہ طور پہ اناؤنس کیا ہے. میں دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مردم شماری سمیت تمام مسائل پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بات چیت ہوتی رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ڈیسیجن لیں گے. آخر میں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, ہم بتا سکتے ہیں, ہم مسائل جو ہیں وہ سامنے رکھ سکتے ہیں. تو کراچی کی ایشوز, بنیادی مسئلہ یہ ہے, مردم شماری سے مطلب یہ ہے کہ کراچی کو حقوق ملے, کراچی کے مسائل حل ہو, کراچی کو اس کا حق ملے. تو مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے کراچی کے حق سے زیادہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے اور دے رہے ہیں. اچھا, میں دوبارہ بتاؤں کہ کراچی کی نہیں ہوتی بات صرف پیکیجز کی نہیں ہوتی. دوسرا ایشو ہے یہ کوٹا تو سسٹم کا. ریپریزنٹیشن ان اسمبلیز کی ہوتی ہے, سیٹیں بڑھتی ہیں, نہ صرف قومی اسمبلی کی, ساری چیزیں نادیہ, ساری چیزیں ہوں گی, سیٹیں بھی بڑھیں گی, ساری چیزیں ہوں گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کراچی جو ہے وہ اس کو اگنور کیا جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے. نہیں, دیکھیے دوسری بڑی زیادتی کی ہے نا آپ نے, آپ کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کوٹا سسٹم جو کراچی کے نوجوانوں کی ملازمت کا زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے, کوٹا سسٹم آئینی طور پہ ختم ہو چکا ہے, قانونی طور پہ اس کا وجود نہیں ہے. آپ کی کابینہ نے, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی کابینہ نے, ان دونوں نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ کوٹا سسٹم ان لمیٹڈ, غیر معینہ, لامتناہی عرصے کے لیے آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا غیر قانونی طور پہ. ایک چیز جو آئینی طور پہ ختم ہو گئی ہے, کابینہ نے اس کو غیر قانونی طور پہ لامتناہی عرصے کے لیے, جو یہ کام تو کبھی پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, یہ کام تو کبھی نون نے نہیں کیا, یہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے مشترکہ طور پہ یہاں کے کروڑوں نوجوانوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا بڑی محبتوں کے ساتھ, آپ نے ان کو یہ جواب دیا. ایک منٹ خٹک صاحب, ذرا تیمور تالپور صاحب کو پہلے اس میں ایڈ کرنے دیں. تیمور تالپور صاحب, کیونکہ انہوں نے بھی ذکر کیا, خٹک صاحب نے بھی, کہ گزشتہ دور حکومتوں میں مردم شماری کیوں نہیں ہو سکی, جو اب ان سے شکایت ہو رہی ہے. بہرحال کیا اس کے پیچھے بھی کوئی مافیا ہے, کیونکہ ہر چیز کے پیچھے یہاں پہ مافیا ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ کابینہ کے جو یہ ڈیسیشنز ہو رہے ہیں, جس میں کوٹا سسٹم بھی ہے, جس میں مردم شماری بھی ہے, اس کو پیپلز پارٹی کتنا سنجیدہ لے رہی ہے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جیسے ہم نے کہا کہ یہ تو ایک پورا پاور سٹرکچر ہے جو کہ چینج ہو جائے گا اگر مردم شماری ٹھیک ہو جاتی ہے. دیکھیں جی, ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ مردم شماری کے بعد آج جس طرح سے پنجاب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا کون ہوگا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس مردم شماری کے بعد, اس کی کریکشن ہونے کے بعد, سندھ کا صوبہ اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا ایک بڑا حصہ بن جائے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کس کو بننا چاہیے. یہ چیزیں عمران خان کو کھٹک رہی ہیں, یہ چیزیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے جان کی ڈیلے کیا جا رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ ایم کیو ایم تو سنسیئر ہے ہی نہیں. ایم کیو ایم ہر بار کوئی نہ کوئی ایشو اٹھاتی ہے, اپنے 4 کام نکلواتی ہے, 4 پیسے کماتی ہے اور چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے. جس طرح ابھی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ڈرامہ کیا ہے, بہت بڑا کراچی کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ چیز کیبنٹ میں لا کر. مجھے نہیں سمجھ میں آتا, یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی عوام بے وقوف ہے, یا میرے خیال سے یہ خود بے وقوف ہیں. کب تک آپ الو بناتے رہو گے جی, کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ آپ فورسی کیا کر رہے ہیں تیمور تالپور صاحب, مردم شماری کے حوالے سے فورسی کیا کر رہے ہیں, کیا ہوگا؟ ظاہر کابینہ نے تو ایک ڈیسیشن دے دیا ہے, اب کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا دوں کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ لنگر آن کرتے رہیں گے, یہ ہمارا بیوقوف بناتے رہیں گے. ایم کیو ایم پھر آدھے 6 مہینے کے بعد یا سال بعد پھر سے آ کے ٹوپی ڈرامہ یہ پھر سے کرے گی, یہی باتیں پھر سے کرے گی, اور پھر اپنے 2-4 کام کروا کے چپ کر کے بیٹھ جائے گی.
मैं नहीं समझता पीटीआई जब तक हुकूमत में है ये ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम पंजाब टू सिंध विल नेवर हैपन। और आप नहीं, मैं इसमें ऐड करूंगा। देखिए, जो हमारे तालपुर साहब ने ये बात कही, हमारे वज़ीर आला ने, हम खुद उनसे जाके मिले, जमात इस्लामी का वफ़द उनसे मिला है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वो इस इशू के ऊपर अपने सारे एतराज़ात नोट कराएंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की रवायत ही रही है कि वहाँ सारे फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। अगर सिंध का वज़ीर आला वहाँ पर अपना एतराज़ पूरी तरह से उठाएगा तो वो फैसला वहाँ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे इसमें बड़े शुकूक व शुबहात हैं। कराची डूबा हुआ था, कराची अंधेरों में और सैलाब में डूबा हुआ था, लेकिन इस कराची के सर पे हाथ रखने के लिए यानी मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक न पूछा। मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। कैसी बात कर रहे हैं रजी साहब, 11 अरब का तारीखी पैकेज, 124 इस पर अब मैं ब्रेक ले लेती हूँ ना। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर खटक साहब से पूछेंगे कि बहुत वादे किए पीटीआई ने कराची से, और जाहिर है कि उसकी प्रोग्रेस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें भी होती रहती हैं, ब्रीफ भी करते रहते हैं। खुद भी खटक साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट कराची। लेकिन फिर क्या वजह है कि इतनी संजीदगी के बावजूद ना तो K4, ना तो डिसैलिनेशन, ना वो जो केबल की तारें हमें यहाँ दिखाई जाती थी कि ये कोई हशर है, ना कचरे के ढेर के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि अब हम ऐसा कर देंगे, और ना ही बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई एक मरबूत निज़ाम जो कि वो लेकर आ रहे थे। तो क्या ये सिर्फ वादे रह जाएंगे? ब्रेक के बाद पूछते हैं खटक साहब से। वेलकम बैक। खटक साहब, जो ब्रेक से पहले मैंने वादे आप लोगों को याद कराए थे, उनके पाए तकमील के लिए कितना अरसा दरकार है? वो तो शुरू ही नहीं हो रहे, और वजह क्या है? जबकि बड़ी टीमें भी बनी और उस पर एनडीएमए के चेयरमैन को भी बताया गया था कि वो इस कोऑर्डिनेशन को, कि सब कुछ ठीक रहे, नाले भी साफ हो जाएं, सड़कें भी बननी शुरू हो जाएं, K4 का मंसूबा भी आ जाए, ये ग्रीन लाइन भी हो जाए, KCR भी हो जाए, ये सबको मॉनिटर किया जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग? अच्छा, एक दो बातें मैं जो पिछली डिस्कशन हुई उससे रिलेटेड करूंगा कि तैमूर साहब जो है वो मतलब बदकिस्मती से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो कराची से मैंडेट मिला है, हम तो चाहेंगे कि कराची में सीटें बढ़े और वो इंशाल्लाह हमें मिलनी है। आपको कराची से नहीं मिलनी है सीटें, न वोट मिलना है, इसलिए आप कराची से दुश्मनी कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर कराची की सही गिनती होती है, आपके दौर में हुई है, हमारे दौर में नहीं हुई, तो वजीर आला भी इंशाल्लाह कराची से आएगा, तो आपको उसी बात का डर है कि ऐसा ना हो कि ये चीज हो जाए। दूसरी बात, तो आप सही कर देना खटक साहब, आप लोग सही कर दें इंशाल्लाह। इनको नहीं कामयाब होने देना जी। यही जो सामा साहब ने कहा ना कि हमें शकूक शुबहात है कि वजीर आला जो है वहां पे बात नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल उसने ठीक निशानदेही की है। दूसरी बात, लेकिन आप लोग तो करेंगे ना, वजीर आजम को राजी करेंगे ना। मैं कह रहा हूं, मैं तो दोबारा आपको कह रहा हूं कि हम करने इंशाल्लाह करेंगे, कराची को उसका हक दिलाएंगे। ठीक है, दो टोक अल्फाज में कह रहा हूं। एक और बात जो मैं करने जा रहा हूं, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को किसने रोका है कराची को ठीक करने से? और हम जो करने जा रहे हैं ये रोड़े अटका रहे हैं। कल असद उमर साहब ने कहा है, मीडिया पे कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को जाकर बताऊंगा कि ये हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। नादिया वजह क्या है? इनकी कराची से दुश्मनी है, कराची से इनको वोट नहीं मिलता, ये चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता कराची को लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर करें, ये हमारे काम में रुकावटें डालते हैं। किस तरह से रुकावटें, ये बताइए। हर तरह से। देखिए, मुझे एक बात बताएं, एक सूबे की हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद पूरा इख्तियार है, बाइख्तियार है सूबा। अगर हम नाले भी ठीक करने जाते हैं तो उनमें एक इनको शेयर मिला हुआ है कि आपने जी इंक्रोचमेंट जो है वो हटानी है और हमें तैयार करके देना है, साफ करके देना है, उस पर हमने काम करना है। K4 मंसूबे के हवाले से आपको ये मतलब एक गैस लाइन तक के नौसी नहीं देते, तो आप इससे क्या इनसे तवक्को कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि जो वो कमेटी बनी और एनडीएमए के चेयरमैन ने से हेड करना था, पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत है और इतनी खुदसर है कि अब वो एनडीएमए के चेयरमैन को भी बेवकूफ बना रही है। नहीं, उसमें देखे ना नादिया, हर सूबे का अपना एक किरदार है, उसमें विफाक का अपना एक किरदार है, एनडीएमए के चेयरमैन का अपना एक किरदार है। लेकिन अगर आप किसी काम में तावन नहीं करते और आप उसमें बहानों से काम लेते हैं तो काम लेट तो हो सकता है ना। जी तैमूर और उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। द बक स्टॉप्स एट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट, जो आप लोग काम करने नहीं दे रहे, ना नाले साफ करने देते, ना कचरा उठाने देते हैं। इंक्रोचमेंट में आपका शहर है, KCR आप रिवाइव नहीं करने दे रहे, ग्रीन लाइन मंसूबे पर भी आप विराजमान हो चुके हैं। क्या चाहते हैं आप? कराची बिल्कुल तरक्की ना करे? इन्होंने बसें लानी थी, वो देखे ना।
आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना यहाँ पे K4 और S3 सूरज और पानी का मसला है। ये हुकूमत आने से पहले सिंध को 50% पैसे देते, हमने अपने शेयर 50% का गवर्नमेंट अकाउंट के हवाले कर दिया था। 1.5 साल तक तो खान साहब ने उस पर बात ही नहीं की। वो हम पैसा कहीं और अगर यूज कर लेते तो आज पता नहीं कितनी बेहतरी आ जाती। ये बात कर रहे हैं कि हम रुकावटें डाल रहे हैं, हम ही तो काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक कराची की बात आप छोड़ दें, इन चारों सूबों में कौन सा चीफ मिनिस्टर नजर आता है जो काम कर रहा है, जो आपको हर चीज के लिए अवेयर कर रहा है? कौन सा सूबा है जो अपने टारगेट्स मीट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत अपने टारगेट्स मीट कर रही है। आपने इनका एटीट्यूड देखा है, आके इनके मिनिस्टर जान के वफाकी वजीर अली जैदी जैसे एक तो चड्डा और पजामा पहन के आते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में। आपने उनकी वीडियोस देखी होगी तो वहीं से आपको पता चल जाता है उनकी सीरियसनेस जो भी पहन के आते हैं ना, डाकू नहीं है, चोरी नहीं करते। Why comment on his attire? Why comment on his attire? लेकिन ना ऐसे ये पर्सनल नहीं होना चाहिए ना कि वो क्या पहन के आते हैं, कुछ भी क्या नहीं पहने, पहन के बिल्कुल आते हैं। सही बात है। जी जी तैमूर तारपुर चीफ साहब। मिनिस्टर हाउस आ रहे हैं, आप एक फॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें यूनिफॉर्म लोग बैठे हुए हैं। आप वहां पर आके पहले अपना ड्रेसिंग तो सही करें। यू कमिंग टू अ फॉर्मल मीटिंग, इट्स नॉट, यू नॉट गोइंग फॉर अ जॉब, यू कमिंग फॉर अ फॉर्मल मीटिंग इन द चीफ मिनिस्टर हाउस। यू हैव टू कम इन एन अटायर। पहली बात ये। दूसरी बात, आप वहां पे आके और चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ बदतमीजी और बदकलमी करेंगे तो इसका मकसद वहीं पर आपको काम करना ही नहीं है ना, क्योंकि आप वो पैसा नहीं देना चाहते, आप सिंध पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए आप वहां पर हंडक डालते हैं, आप रुकावटें डालते हैं, आप बहाने ढूंढते हैं किसी ना किसी तरह से इन चीजों को डिले करने का। और सबसे सिंपल आपको चीज क्या पता चलती है कि जो पैसे इन्होंने अनाउंस किए कि वफाक देगा कराची को, जिसपे नादिया नकी साहिबा, आप और मैं, हम जो कराची आइट से हम मचल मचल के खुश हो रहे थे कि जी बड़ी बात है, इतना बड़ा अमाउंट 1100 बिलियन का दे रहे हैं ये लोग हमें कराची को। और फिर आपको खुद पता चल गया कि 800 बिलियन हमारे अपने सिंध हुकूमत के थे जो हमने पहले से रखे हुए थे। 300 बिलियन जो बाकी बचे थे उसमें से आपका सॉफ्ट लोन था चाइना की तरफ से, आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स थी। तो वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस तो तैमूर तारपुर साहब, अगर 800 अरब सिंध हुकूमत का ही है ना, तो आप लोग खर्च करना शुरू कर देना। शो द वर्क। We are showing you the work. You see how we've improved the educational institutions. We are showing you how we've improved the health system in Karachi. आप जाएं थर में, जाके थर के रास्ते अस्पताल देखें, आप देखिए एंग्रो के साथ मिलकर हमने थरकोल में कैसा काम किया है। आपका पूरा पाकिस्तान को सिंध देगी बिजली और आपकी इलेक्ट्रिसिटी के इशू सारे हम सॉल्व करके दे रहे हैं। तो हम ही तो पैसे खर्च करें, बाकी क्या कर रहा है पंजाब, क्या कर रहा है KPK, क्या कर रहा है बलूचिस्तान। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पर इतना प्राउडली आके बात कैसे करते हैं PTI के लोग, जितनी इन लोगों ने करप्शन बढ़ा दी है, जो इनकी नाअहली है। आपकी मुंह से करप्शन की बात है। तो अब ओके, मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया। मैं जरा उसामा रजी साहब से चाहूंगी कि इस पे कमेंट कर लें। उसामा साहब, क्या ये दोनों जमातें आपस में इसी तरह से ये टसल रहेगी और काम नहीं हो पाएगा, या आप समझते हैं कि जिम्मेदारी PTI की भी उतनी ही है जितनी सिंध हुकूमत की? देखिए, बॉटम लाइन ये है कि कराची ने MQM की 30-35 साल के बाद PTI को एतमाद का और मोहब्बतों का वोट दिया था, और 3 साल गुजर गए, इनके सारे पैकेजेस नाकाम साबित हुए हैं। तो नतीजा ये निकल रहा है कि पीपल्स पार्टी तो कराची दुश्मन पार्टी इस्टेब्लिश है, उसका तो रवैया कराची दुश्मन हमेशा से था, है और आइंदा भी रहेगा। लेकिन जो लोग इस वक्त कराची के नुमाइंदे हैं, ये भी ना लीपने के साबित हुए हैं ना पोतने के साबित हुए हैं। इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, ना ये आइंदा डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन कराची लावारिस नहीं है, कराची हाईली पॉलिटिसाइज्ड शहर है। जमात इस्लामी कराची की तालीमी और तहजीबी नुमाइंदगी की तर्जुमान जमात हमेशा से रही है। हमने पिछले हफ्ते 52 मुकामात पर इस शहर में धरने दिए हैं। हम ऐलान कर रहे हैं, मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से भी कह रहा हूं कि 28 तारीख को कायदाबाद से लेकर गवर्नर हाउस तक एक तारीख साज एहतिजाजी मार्च होगा, जिसमें कराची का ये पूरा एजेंडा मरदमशुमारी, कोटा सिस्टम, मुलाजमत, ट्रांसपोर्ट, पानी, सेहत और बाइख्तियार मुकामी हुकूमत, इन तमाम इस एजेंडे के ऊपर एक एहतिजाजी मार्च, तारीख साज मार्च होगा। कराची सोया नहीं है, कराची की नुमाइंदगी करने वाले जेन्युइनली यहाँ की क़यादत मौजूद है। और जो जाली क़यादत साबित हो रही है, जो गैर नुमाइंदा क़यादत साबित हो रही है, जो कराची दुश्मन MNA और MPA साबित हो रहे हैं, ये धोखेबाजी, ये आंखों में धूल झोंकने का अमल, ये नहीं कबूल किया जाएगा। इंशाल्लाह कराची दोबारा से असर न उठेगा। चलें, मुझे सिर्फ एक चीज रजी साहब अब आप बता दीजिए कि इतने अरसे में जब से बल्दियाती हुकूमत खत्म हुई है कराची में से लेके अब तक, क्या आपको कोई काम पीपल्स पार्टी करती नजर नहीं आ रही?
یہ تو بتا دیجئے نا، کیونکہ ہم روڈ کی کارپیٹنگز بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ پارکس ہیں جو کہ امپروو ہو رہے ہیں، کچھ تو کام ہو رہا ہے یا بالکل نہیں ہو رہا؟ دیکھیے اگر آپ 1 کروڑ میں سے 1000 روپے خرچ کر کے یہ کہتے ہیں کہ کچھ کام ہو رہا ہے، دیکھیے کام نہیں کریں، آپ ہمیں اختیارات دے دیں نا، آپ اختیار، یہ آئینی حق ہے، مردم یہ شماری کوئی سے خیرات پہلے نہیں ہے، آپ یہ کیا تھرڈ بلدیاتی ٹیئر گورنمنٹ۔ انتخابات ایکسیپٹ کر لیں گے؟ مردم شماری کی کریکشن سے پہلے اسامہ رضی صاحب، کیا بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے؟ بلدیاتی انتخاب تو ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے، اور مردم شماری 1 مہینے میں 1 ہفتے میں ہو سکتی ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں 1 مہینے میں مردم شماری کرائیں، پھر انتخاب کرائیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بہانہ بنا کے ٹال مٹول کرنا، یہ دھوکے بازی ہے۔ یہ بہت جی نادیہ ایک آخری بات، خاٹک صاحب، I have to close the show، جی۔ ساری چیزوں کے علاوہ پی ٹی آئی ایم این ایز کے ذریعے جو اسکیمیں وفاق دے رہے ہیں نا، 1400 کروڑ روپے 5 سال میں خرچ ہوں گے اس پہ، وہ یہ سارے پیکیجز کے علاوہ ہے۔ وہ 1100 کے کیا ہوا، 164 ارب کا کیا؟ دوسری بات 1400 کروڑ، اس میں سے ہر مہینے کو 15 کروڑ پہلے سال کے خرچ ہوئے ہیں اور دوسرے بھی خرچ ہو رہا ہے۔ ان کا لیڈر دیکھیں نا معذرت کے ساتھ، ادھر صوبے میں ہمارے ساتھ حکومت میں ہوتا ہے اور ادھر کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں تو وہ نون لیگ کے ساتھ دیتا ہے۔ اتنی منافقت، آپ کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو 10 ووٹ نہیں ملتے، کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے نہیں ملتے کہ آپ یہی صرف باتیں کرتے ہیں۔ کراچی میں نعمت اللہ خان نے کام کیا ہے، افغانی نے کام کیا ہے، یعنی ایک پرانی کہانی ہو گئی، کراچی نے ہمیشہ ہمیں ووٹ دیا ہے، بائیکاٹ کیا تھا۔ اچھا چلیں، ابھی ملا اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے ایم این ایز ہیں ان کے پاس بجٹ ہے، آپ اسپینڈ کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی سنجیدہ ہیں، تو آپ کی سنجیدگی اگلے 2.5 سالوں میں کراچی کے حوالے سے نظر آ جائے گی۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو فرسٹ ایجنڈا ہے وہ ہے مردم شماری کا، جس میں وفاقی حکومت ظاہر ہے بہت بڑا فیصلہ لے سکتی ہے۔ لیں گے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تیمور تالپور صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، جماعت اسلامی کہتی ہے ہم اس پر احتجاج کرتے رہیں گے اور مردم شماری تو دوبارہ کریکٹ ہونی پڑے گی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔